बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़र कॉलोनी, मदीना पार्क, नवाबवाला रोड पर। और ये मोहल्ला जो है, ये इलाका जो है, वो इस वक्त आप ये कह लें कि आलूदा पानी और गंदे पानी में जो है वो डूब चुका है। यहाँ पर हर 5 फीट के फासले पर, हर 10 फीट के फासले पर जो होल हैं उनसे पानी उबल कर जो है वो घरों में दाखिल हो रहा है। उसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं जिसमें जो है वो पानी खड़ा हुआ है और कई कई फिट जो है वो पानी खड़ा हुआ है। अब आप ये ज़ाहिर सी बात है, देख सकते हैं कि एक आलूदा पानी, एक आलूदा इन्वायरमेंट की वजह से जो है वो अक्सरियत बीमारियाँ जो है वो पैदा होती हैं जो छोटे बच्चों को जो है वो आज के टाइम पर हो रही हैं। और इसकी बेहतरी जो है वो तभी मुमकिन होगी जब हमारे इदारे, काम करने वाले इदारे, वासा हो गया, FWMC हो गई, वो इस तरफ तवज्जो दिलाएंगे और हालात की बेहतरी के लिए इकदाम उठाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर अहले इलाका जो है उनके पास जाएंगे, उनके मसाइल जानेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ से मुंतखब होने वाले अरकान ने उनके काम के हाल में कोई दिलचस्पी दिखाई, क्या यहाँ पर जो लोग हैं उनकी तरफ से जो है, या जो आप कह लें कि इदारे हैं उनकी तरफ से दिलचस्पी दिखाई गई है। तो चलते हैं फिर यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जानिब। नज़रीन, फैसलाबाद के रिहायशी और फैसलाबाद के लोग अभी भी अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरसते हैं। हम अगर बात करें तो पाकिस्तान के दीगर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर रहने वाले रिहायशियों को बेहतर सहूलियात दी जाती हैं, वहाँ पर रहने वाले रिहायशियों को जो है वो अच्छी सहूलियात देने के लिए कोशिशें की जाती हैं। लेकिन फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का मानचेस्टर तो है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर तो है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ के रहने वाले रिहायशियों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को जो है वो इनकी बुनियादी ज़रूरियात, इनकी बुनियादी सहूलियात ही नहीं दी जा रही। अगर हम देखते हैं तो आज के हालात में, आज के टाइम पे घर बनाना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। और वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि वासा की नाअहली, उसके बाद FWMC की नाअहली की बदौलत जो है ये पानी उनके घरों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से उनके घर जो है वो ज़मीन बोस हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर ज़फ़र कॉलोनी के कुछ रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मसला है, कब से यहाँ पर इस तरह आप हालात, इस सूरत हाल में जो है आप ज़िंदगी गुजारें? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पानी के गड्ढे हैं, यहाँ पर भी पानी खड़ा हुआ है। आखिरकार आप लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता? बिल्कुल नहीं जी, तकरीबन लगातार 7 महीने तो यह पोजीशन है जी। ना ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੌਤਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਰਨ ਹੋਈ ਆ। ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। अच्छा, यहाँ पर गटरों की सफाई के लिए, होल प्रॉपर ऊपर गटर के ऊपर रखने के लिए कोई वासा वगैरह ने कोई दिलचस्पी का मल नहीं? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੰਪਲੇਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੇਨ ਨੰਬਰ। ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, बिल वगैरह ये आप लोग टाइमली पे करते हैं? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਲਾ ਘੱਟ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। इन बिलों पर जो है वो रकम का अंदराज तो किया गया है, इन बिलों पर जो है वो ये तो बताया गया है कि आपने अपने वाजिबात की अदायगी हर सूरत में करनी है, और साथ ही यहाँ पर जो है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए ये भी ज़रूर लिखा गया है कि खुले मेन होल इंसानी जान के दुश्मन हैं। शायद ये चीज़ और ये लफ्ज़ जो है वो महज इन बिलों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। अगर वासा के अहलकार, अगर लोग यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पर जो है वो ना होल सही तरीके से वर्किंग कंडीशंस में है, ना जो है वो गटर सही तरीके से चल रहे हैं, ना उनके ऊपर जो है वो कोई ढक्कन वगैरह रखे गए हैं। और यहाँ पर जो है रिहायशी आबादियों में यहाँ पर खड़ा हुआ पानी हमें तालाब का मंजर जो है वो पेश करता नज़र आता है। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं ये तकरीबन 8-10 फीट की गहराई है नीचे, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। खुदा न खास्ता कोई बच्चा खेलता हुआ अगर गिर जाए तो किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। हादसा तो फिर यहाँ पर मामूल हो गए होंगे, हादसा तो रोज़ाना की बुनियाद पर ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਤਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ। अच्छा, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो वो आते भी हैं, और अगर आते हैं तो क्या आपसे कोई पैसे भी तलब किए जाते हैं, कोई रिश्वत भी तलब की जाती है? ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2-4 ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਏ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ 4-4 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗਟਰ ਦਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, अच्छा 3-3 4-4 हज़ार एक उन्होंने गटर की सफाई कर ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗਿਣਤੇ ਦੇ ਆ 6-7 ਗਟਰ ਆ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3-4 ਦਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਆ, ਮੋਟਰ ਸਹੀ, ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੋਟਰ ਚੱਲੇਗੀ तो पानी ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਣਾ। ये तो वासा के जो अहलकार हैं या जो वासा का महकमा है उसकी कारकर्दगी है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से किसी न किसी उम्मीदवार ने वोट भी लिए होंगे, आप लोगों से उसने वादे भी किए होंगे कि आपकी गलियों की तामीर हम आपको पुख्ता करा के देंगे, आपकी सीवरेज का सिस्टम, क्योंकि बाकी चीज़ें या बाकी मार के सर करना तो अब दूर की बात, हमें तो अपनी बुनियादी ज़रूरियात की इस वक्त पड़ चुकी है। तो वही बुनियादी ज़रूरियात का दावा जिन रहनुमाओं ने, जिन नुमाइंदगान ने आपसे वोट लेते वक्त किया था, क्या उन्होंने पूरा किया? क्या बाद में वो आके देख कर गए हैं कि आप किन हालात में रह रहे हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, जाते भी हैं तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ नहीं ਦਿੰਦੇ ਜੀ। सर कोई एहतजाज, कोई स्ट्राइक का प्लान रखते हैं? अगर ये हालात बन जाते हैं, अगर इस तरह की सूरत हाल बन जाती है जिसमें आप लोगों को जो है वो बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं दी जाती, आप लोगों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता है। हाँ जी, ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है। ये हमारे साथ नहीं, पूरे मोहल्ले के साथ ज़्यादती है। कल की बात है, एक फैमिली मोटरसाइकिल पर जाए थे, बच्चे थे उनके दो और बीवी थी, मोटरसाइकिल बैठे, वो मस्जिद के सामने उनकी गाड़ी उल्टेगी पानी के अंदर, उनके कपड़े ख़राब हो गए, लेडीज़ बेचारे को उसको उनको कपड़े उनको वो धुलवाए। गाड़ी यहाँ पर उलट गई सारी। हाँ जी, पानी की वजह से बटा वो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मस्जिद के सामने, और मस्जिद के अंदर नमाज सिर्फ 2 या 3 इस पानी की वजह से। अल्लाह के घर में इतने कम नमाजी होना वैसे ही हमारे लिए बुरी बात है। तो वासा को आपने ये बात उनके इदारों को बावर नहीं कराई कि चलें रिहायशी आबादियों को तो छोड़ दें, अल्लाह का घर ही देख ले, उसमें जो है नमाज पढ़ने भी नमाजी नहीं जा सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। हम तो यहाँ पर उनको देख। जी क्या कह रहे थे? या उधर जाए, इधर ऐसे ही करते हैं वो नमाजी। कल कारी साहब ने भी बोला कि भाई मोहल्ले वाले करें कुछ, लेकिन कुछ नहीं किसी ने किया। सारे ही आते, जब जाते हैं उनके पास वो कहते हैं जी डायरेक्टर के पास चल जाओ। डायरेक्टर के पास 2 दफ़ा गए हैं, कोई बात नहीं सुनता। कहते हैं अच्छा जी जाएँ, गाड़ी आ जाए। गाड़ी आती है, वो उधर से होके इधर से चले जाती है, वापस चल जाती है। जी पंप नहीं चल रहा, पंप मोटर ख़राब है जी, ये पंप चलेगा तो फिर आपकी गली साफ़ हो जाएगी। अब ऐसे ही है, देखो कितनी देर हो गई है। वो सामने आप चले जाएं, मस्जिद के सामने जाएं, देखें कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई नहीं आ रहा। 2 आदमी होते, एक इमाम होता है, एक मैं होता तो एक और लड़का होता, 3 आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए आते इतनी हैं। आबादी में जो है वो सिर्फ 3 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी कारकर्दगी की वजह गली की वजह से है, इनकी कारगर बादशाह की कारकर्दगी की वजह से है। जब भी जाएं कहते हैं जी उधर चल जाएं, उधर चल जाएं। डायरेक्टर के पास भी मैं गया, सारा कुछ किया। और डायरेक्टर का नाम किसी का वकार साहब, वकार साहब के भी पास गया, उन्होंने कहा जी ठीक है हो जाएगा। लेकिन वकार साहब ने भी कहा, इधर से बात सुनी, इधर से निकालती, कोई बात नहीं सुन रहा। तो इस बात पर अगर आपके मुंतखब नुमाइंदगान भी लंबी तान के सो गए हैं, वो लोग भी लंबी तान के सो गए हैं, जो आपके टैक्सेस से पैसे लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, वो भी लंबी तान के सो चुके हैं, तो इसके बाद कोई एहतजाज का प्लान ये अहल इलाका रखता है कि एहतजाज इनके खिलाफ? हम किए जाते करते हैं, लेकिन सुनते ही नहीं। जाते हैं 10-10 आदमी जाते हैं उनके पास, लेकिन कहते हैं जी तसल्ली दे देते जी आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। वो आए हैं, ढक्कन चूपते हैं, उठा के देखते हैं जी वो मोटर बंद है जी पीछे से, ये मोटर चलेगी तो फिर पानी आ जाएगा। अच्छा, यानी आप ये कहते हैं कि उनकी तरफ से जो है मुसलसल यही नजरअंदाज किया जा रहा है जी। आज तो 5-7 महीने तो लेके आओ कोई। अच्छा 5-7 माह से यही सूरत हाल चल रही है। ये जो कोई काम किराए पे आए हैं, इनको पूछे इनके पास कितनी हम दफा जाते हैं हम। रेंट पे आए हैं। अच्छा आ जाओ जो मांगता जान भाई, 100 दे दो, 200 दे दो, 400 दे दो, हाल होगी, बाकी काम नहीं हुआ। सर क्या समझते हैं आप, कोई हालात को बेहतर होंगे? 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। इस तरह के गेड़े दे दे सानू इथों कर दे, कह देते हैं कि आप बेफिक्र होकर चले जाएं, हम जो है वो हालात बेहतर कर देंगे, लेकिन उसके बाद होता कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होता भैया। वो सामने देखे वो बच्ची बाहर निकल रही है, पानी है उसके पास। वो मैं कहा वो सामने देखे जरा बच्ची बाहर निकल रही है, कैसे पानी के अंदर से जाएगी तो कैसे जाएगी। वो सामने घर है, उनके घर में पानी दाखिल हो रहा है, किसी को कोई इतनी है। वो बच्चे बीमार हो रहे हैं,
किसी को कोई परवाह नहीं, डायरिया हो रहा है, मच्छर की वजह से सारा कुछ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, सारा कुछ नहीं करते। जो सूरत हाल है इससे तो बीमारियां भी बहुत फैल बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं ना, डायरिया ज़्यादा फैला, मच्छर आएगा, मच्छर काटेगा, बच्चों को बीमार होगा, बुखार होगा, कोई भी जिस घर में जाएंगे कोई ना कोई बच्चा। अब वो बच्ची छोटी फौत हुई है इधर, उसको भी डायरिया हो गया, डायरिया की वजह से वो फौत हो गई, डायरिया की वजह से वो उसकी डेथ हो गई उसकी। तो रात कैसे यहाँ पर आप गुजार पाते हैं जहाँ पर इतना गंद है, इतना पूरी है, क्या करें भाई हम, क्या कहाँ जाएं, मकान छोड़ के चले जाएं, कि टेंट लगा लें हम, तो सड़क पे जाके टेंट लगा लेते हैं, फिर यही बात हो सकती है, और क्या कर सकते हैं। बिल वगैरह तो लेने टाइम पर आ जाते होंगे, बिल तो बिल आ जाते हैं, वो बिल तारते भी हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता जी। आपके सामने बिल आ जाते हैं, लेकिन बिल जो है वो महज इस वक्त जो आ रहे हैं वो सिर्फ हुकूमत की, सिर्फ इदारों के पेट भरने के लिए जो है वो आ रहे हैं। अगर वो काम की बात अगर उनसे कहें और उनको कहें कि हमें काम करके दिखाएं जिस चीज़ के आप बिल ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई उस चीज़ की तो रिश्वत लगेगी, उस चीज़ के तो अलग से पैसे भरना पड़ेंगे। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूं और वो अगर आपको दिखा सके तो यहाँ की आप ये सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 फीट नीचे गहरी जगह है जिस पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है, गंदा पानी है और आलूदा तरीन पानी है, और इसमें खुदा न खास्ता के बच्चे खेलते हुए गिर भी सकते हैं, किसी भी बड़े हादसे का जो है ये वजह भी बन सकती है। हमारे इदारों की नाअहली, हमारे इदारों की बदकिस्मती, हमारे इदारों के काम ना करने की वजह से जो है वो इस तरह के कई हादसात जो है वो रुनुमा होते हैं, जिसमें बच्चे जो है वो खेलते हुए गटर में गिर जाते हैं या ऐसे खुले होल्स में गिर जाते हैं। उम्मीद की जाती है वासा अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा, लोगों को फैसिलिटेट करेगा। मज़ीद भी यहाँ पर जो लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। नसरीन, हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मसला जो है ये एक शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, जब बच्चों को मुख्तलिफ मर्ज़ जो है, अमराज का जो है वो उनको सामना करना पड़ता है इस गंदे माहौल की वजह से, इस गंदे इन्वायरमेंट की वजह से, जहाँ पर कई कई फिट जो है वो गढ़ों में जो है वो पानी खड़ा हुआ है। हमारे साथ ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कितना अरसा हो गया यहाँ पर इस मसले? 3 माह हो गया, इस तरह ही है। अच्छा, 3 माह से ऐसे 3 माह से उन 3 माह में आप लोगों के पास बिल वगैरह तो आते रहे होंगे? आते हैं, उतारते भी हैं, सब उतारते भी हैं। 4-5 दिन पहले सीले को वीडियो कॉल करके भी दिखाया है, कहता वहाँ से हम लोग को भेजता हूँ, लेकिन आया थोड़ी देर की, उसके बाद फिर पानी चालू हो गया 2 घंटे बाद। थोड़ी देर के लिए आए हैं, उसके बाद जो है वो फिर हाँ, उन्होंने वो लाया था, इंजन लगाया था, पानी निकाला है 3-4 घंटे, उसके बाद शाम को फिर ऐसे इतला लग गए। ऐसे ही रहता है। तो ये फिर आप लोगों के लिए भी इन चीज़ों के मसाइल होंगे जब आप लोग आते जाते हैं। कुछ चीज़ लेने नहीं जा सकते, पानी इतना ज़्यादा हो जाता है। शादी ब्याह की जो तकरीबात होती हैं या खुदा न खास्ता कोई इस तरह ऐसे ही है, फिर ऐसे गुजरते हैं सब लोग, ऐसे हालात चल रहे हैं। ऐसे जा रहे हैं। तो कोई एहतजाज वगैरह आप लोगों ने नहीं किया? नहीं, बस ये ऐसे ही है कि उनको लाते हैं, पैसे लेते चले जाते, फिर वो ऐसे ही हो जाते हैं पानी। अच्छा, ये भी है कि वो आप लोगों से जो है वो कोई पैसे भी तलब करते हैं? पैसे लेते हैं 300-300 रुपया, 200-200 रुपया हर घर से जब गड्डी आती है। किस चीज़ के? वो 500 वाले ही गटर साफ करने के लिए। गटर साफ करने के पैसे लेते हैं? जी, जितनी बार भी आए हैं, पैसे लेकर गए हैं। अच्छा, ये क्या समझते हैं आप कि इस वक्त इदारे सो चुके हैं, जिन लोगों की ये जिम्मेदारियां थी बेहतरीन हालात करने की? जी, कोई भी नहीं आता इधर। कहते हैं कि आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आता। 3 माह से ऐसे ही हैं, बीमार हो रहे हैं बच्चे, बड़े बीमार हो रहे हैं, गलों में सांस नहीं निकलती, इतनी बदबू आती है इधर से। अगर गली में कोई फौत की भी आ जाए, कहाँ पे बैठेंगे, कहाँ पे कोई आ जाएगा? कुछ भी नहीं है इधर, तो कोई सुनता ही नहीं है। महकमे वाले बस बिल आते हैं, वो दे दें, बस ठीक है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं आता। महकमे वाले सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि वो आवाम की जेबों से बिल ले। हाँ जी, बस यही है, और कुछ नहीं है। गटरों वाले भी आते हैं, वो फी घर से 300 ले लें, 500 ले लें, कर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। 2 घंटे बाद फिर पानी आता। गली में मस्जिद है, कोई मस्जिद में नहीं जा सकता, कोई कहीं नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं यहाँ पे, बस ऐसे ही है 24 घंटे। अच्छा, बारिश के अभी तो अमूमन हालात ये हैं कि शदीद गर्मी है, धूप है, अभी तो पानी वैसे सूख जाना चाहिए लेकिन नहीं सूख रहा। अभी जब बारिश आएगी, मानसून का स्पेल होगा, बारिश आएंगी तो फिर तो यहाँ से गुजरने में बहुत मुश्किल है। हमारा सामने घर है, मेरे बच्चे बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, क्या करें, कहाँ को लेके जाएं बच्चों को? कुछ हम सब्जी लेने नहीं जा सकती औरतें बाहर, औरतें घर से निकल नहीं सकती, रास्ता ही नहीं है, कहीं गिर जाएंगे, क्या करें, बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा, मैं बता रहे थे कि चंद दिन पहले यहाँ पर एक हादसा पेश आया जिसमें पूरी गाड़ी उनकी जो थी वो उलट गई है पानी में। हाँ जी, तो ये इस तरह की सूरत हाल के बावजूद भी जो है वो इदारे काम करते हैं। नहीं, कोई भी नहीं आता इधर, कोई भी नहीं आता। मरियम नवाज साहबा चूँकि खुद खातून हैं और उनको जो है वो ये मसला जो है वो सिर्फ मर्दों का नहीं बल्कि ख़वातीन का ज़्यादा है, क्योंकि खुदा न खास्ता इस गंदे माहौल की वजह से अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए तो उनको संभालना,
تو مریم نواز صاحبہ چونکہ وزیر اعلیٰ ہیں, خاتون وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, اور انہوں نے جو ہے وہ صاف ستھرا پنجاب کے نام سے ایک مہم کا بھی آغاز کیا تھا, جس میں جو ہے وہ پنجاب کو صاف ستھرا کیا گیا تھا, گلی محلے صاف ستھرے کیے گئے تھے. تو کوئی صاف ستھرے ہوئی تھی یہاں پر؟ نہیں, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں, ایسے کہ ایسے ہی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں مریم نواز کو کہ دیکھیں, یہ آئیں بھی دیکھیں, بچے بیمار ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کچھ کوئی بھی نہیں یہاں پہ آتا. فون کرتے ہیں, کمپلین لکھاتے ہیں, دفتر جاتے ہیں بندے ہمارے, کافی دن سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کوئی یہاں پہ نہیں آتا. کمپلین دینے کے باوجود بھی جو ہے کوئی بھی نہیں آتا. یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر جو خواتین موجود ہیں جن سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے, وہ ہمیں کہتی یہ نظر آتی ہیں کہ بارہا کئی بار جو ہے وہ کمپلینز کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ گاڑیوں کی طرف سے جو ہے وہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. گاڑیاں جو ہے نہ وہ آتی ہیں, نہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ صاف صفائی کے نظام کو جو ہے وہ بہتر کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی عموماً ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہی صاف ستھرا پنجاب مہم کا آغاز ہوا, ویسے ہی ہمیں یہ سننے کو ملا کہ پنجاب کو جو ہے وہ ہم بہتر کر دیں گے, پنجاب میں بہتری لائیں گے. لیکن یہ بدقسمتی ہماری کہ ہر چیزیں, یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ صرف دعووں کے حد تک ہی محدود ہو کر رہ گئی, اور عملی کام اس میں ہوتے ہمیں نظر نہیں آئے. اور بھی ہمارے ساتھ یہاں پر خواتین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ, کیوں آخرکار جو ہے وہ یہاں کے حالات جو ہے وہ بہتر؟ پتا نہیں, 3 مہینے ہو گئے ਭਰਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾਈ. 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ. 300 ਲੈ ਲੈਂਦੇ, 200 ਲੈ ਲਗੇ, 300 ਲੈ ਗਏ ਹਰ ਘਰ ਕੋਲੋਂ. پانی دا کام نہیں مکتا ہے. اچھا, اس میں تو پھر یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں, جس طرح گڑے ہیں, یہاں پہ گڑا ہے, اس سائڈ پہ گڑا کھڑا ہے, تو اس میں بچے گرتے ہوں گے, حادثات تو پھر بچے سیانے ڈگ جاندے, وچ لنگدے اسی سڑک پار کردے, روڑے رکھے, روڑیاں تو پیر پھسل جاندا تے ڈگ پینے. کوئی پریشانی بزرگوں کے لیے تو دانے بنے اننے ٹیکے لواون دے آ گندے پانی چوں لنگ کے, بہت پریشانی سانو بنائی ہے. کوئی بھی نہیں ہوندا صاف کرن, جے آندے منٹ پانی نکلدا, گھڑی کو پھر بھر جاندا. اچھا, وہ جو آتے بھی ہیں تو وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ صرف چند گھنٹے یا چند منٹ ہی ٹھیک. ہاں جی, ٹھیک ہوندا, مڑ کے پھر بھر جاندا. مسجد تک پانی بھریا ہوندا, کوئی نماز نہیں پڑھن جا سکدا, کوئی سبزی نوں, کوئی دوائی نوں. ہنے کوئی مر جاوے کتھے رکھنا کسے نوں, کوئی پراہنے 4 آ جان کدھر جانا. بہت پریشانی انہوں نے بنائی سن. اچھا, یہ جس طرح کے حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں, یہ پہلے کوئی قدرے کو بہتر تھے یا ایسے ہی تھے؟ صحیح سی, 3 مہینے ہو گئے ایسا کام ہوندے نوں. 3 مہینے تو بعد نہیں صحیح. آ ویکھا وکری سڑک بن گئی, پانی دا بہت مسئلہ بنیا, نہیں صحیح کر کے جاندے, نہیں ٹھیک کر دے. اس وقت ہمارے ساتھ جو خواتین موجود تھیں جن سے ہماری بات چیت ہوئی, جن سے ہم نے بات چیت کی, وہ یہ ہمیں کہتی نظر آتی ہیں کہ حالات جو ہے وہ بہتر ہوتے ان کو نظر نہیں آتے, اور پانی جو ہے وہ جگہ جگہ پر کھڑا ہے, پانی جو ہے وہ نکل نہیں رہا. آپ لوگ کو مسائل تو بے تحاشا ہوں گے, بچے بیمار ہو جاتے ہوں گے جب یہ ساری صورتحال ہوتی ہوگی کہ ہر جگہ جو ہے وہ فٹ پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں پانی. ہاں جی بالکل, بہت پریشانی ہوتی ہے. صبح کوئی چھوٹی سی میری 2 سال کی بچی ہے, وہ دروازے میں کھڑی ہوئی تھی, میں برف لینے جا رہی تھی ساتھ والی آنٹی کے گھر سے, تو وہ نیچے پانی میں ہی گر گئی ہے. صبح کی اس کو چوٹ بھی بہت زیادہ لگی ہے, بخار ہوا ہے, دانے بھی بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں, اور مچھر بھی بہت ہے. یہاں تو ہم نے مکان ابھی لیا ہے, لیکن یہاں بہت تنگ ہے, بہت پریشانی ہے. اب مریم نواز کا ہے, اب سو رہی ہے. وہ تو بہت کہتی ہیں ہم سب کا خیال رکھنے والی ہوں, میں سب کا خیال رکھوں گی. اب کہاں ہے مریم نواز, اب آئے یہاں ہمیں دیکھے ہم کتنی مشکل میں ہیں. بالکل ظاہری سی بات ہے کہ جو حالات یہاں پر آپ لوگ جس طرح جی رہے ہیں, جس طرح جیرن زندگی یہاں کے شہری گزار رہے ہیں, یہ تو بہت دردناک بات ہے. بچوں کو کے حوالے سے بھی یہ بیماریاں تو پھر ان میں بہت زیادہ ہوتی ہوں گی, دانے نکل آنا گندے پانی کی وجہ سے, جب وہ گندے پانی میں چلتے ہیں ان کو جو ہے وہ ملیریا یا دیگر مسئلے جو ہے. ہاں جی بالکل, یہی مسئلہ ہے. میرا خود کا ٹانگ میں پلیٹیں ڈالی ہوئی ہیں, میرا یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہسبینڈ صبح کے کام پہ جاتے ہیں, 10 بجے آتے ہیں, تو کوئی چیز لینی ہو تو پانی کی وجہ سے باہر جانے کی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کہیں گر نہ جائیں, بہت پریشانی ہوتی ہے. اچھا, پریشانی کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس ساری صورتحال میں. اس کے ساتھ ہی مچھر وغیرہ یہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہوں گے, چونکہ جیسے جیسے جو ہے وہ رات ہوتی ہے, یہاں گند ہے سارا, تو مچھر تو سونے بھی نہیں دیتا. ہاں جی, بہت زیادہ مچھر ہوتا ہے, اتنا کہ پنکھا بھی چلتا ہے تو پھر بھی بہت مچھر کاٹتا ہے. بالکل ہی, ذرا یہ ایوانوں سے نکل کر ہمارے حکمران جو ہے ذرا اپنے محلات سے نکل کر اس غریب عوام کی طرف آئیں تو وہ جانیں گے کہ یہ کس طرح کی جو ہے وہ زندگی گزاریں, کس طرح کی جو ہے وہ اجیرن زندگی گزاریں ہیں. ہم عموماً یہ چیز دیکھتے ہیں,
हम अमूमन ये हालात देखते हैं कि जहाँ पर ये चाहिए था कि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाए, लोगों को जो है वो बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ दी जाएँ, वहीं पर लोग अब जो है वो अपनी अजीरन ज़िंदगी गुजारने पर ज़फ़र कॉलोनी के लोग जो है वो मजबूर हैं। मज़ीद भी हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे हम उन लोगों से बातचीत करें कि जिनके घर जो है वो मस्जिद के आसपास हैं और मस्जिद के आसपास भी पानी खड़ा हुआ है और मस्जिद में नमाजी तक नमाज अदा करने जो है वो नहीं जा सकते हैं। तो चलते हैं फिर उन लोगों की जानिब जो हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ रिहायशी मौजूद हैं जिनसे बातचीत करते हैं और ये मसला जो है वो तूल आखिरकार क्यों पकड़ता जा रहा है। अगर वासा की हम कारकर्दगी की बात करें, अगर वासा की दिलचस्पी की बात करें तो वो भी हमें सिफर नज़र आती है और उसके साथ साथ चूँकि पानी की निकासी की ज़िम्मेदारी जो है वासा की है, उसके बाद साफ़ सफाई की भी ज़िम्मेदारी इदारों की है, तो साफ़ सफाई के इदारे भी इस वक्त जो है वो लंबी तान के सोए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो रिहायशी मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या वजह समझते हैं क्यों आखिरकार जो है वो इदारे लंबी तान कर इस वक्त सो चुके हैं और हालात और मामलात ये बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं? सर ये आपके सामने है, ये मस्जिद के पास खड़े हुए हैं, हम लोग बड़े परेशान हैं, इधर के रहायशी हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। जिसके पास भी जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया हमारे से वो लेके गए हैं जो सफाई करने वाले वासा वाले, और जब भी जाते हैं कंप्लेन लेके जाते हैं, वो आगे वो हमें देते हैं उनको कि ये इनके मिले, इनसे मिले, वो हमसे 10-10 हज़ार रुपया लेके जाते हैं, सफाई करके जाते हैं, दूसरे दिन फिर ये गटर। सिर्फ मेन प्रॉब्लम यही है कि ये इन्होंने गटर की लाइन नहीं सही डाली, जिसकी वजह से ये हमारा चलना फिरना जो है ना अच्छा, मुश्किल ये है। क्या है, कोई लाइन में इशू है, क्या वजह है, ये क्या किस तरह इन्होंने सर सही ये नहीं डाली? गलियां जब बनी है ना, ये गटर लाइन ही नहीं सही बनी, इन्होंने पता नहीं कोई ढलानगी नहीं अच्छी बनाई या क्या मसला है क्या नहीं है। बस ये है कि आगे से पंप जी कहते जी आगे से पंप जब चलेगा फिर चलेगी, रात को पानी गायब हो जाता है, सुबह फिर है ये आपके सामने। अभी तो ये कम है, अब शाम को 4-5 बजे के बाद ये बिल्कुल यहाँ से गुजरना जो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बारिशों में क्या हालात होते होंगे? अभी तो बारिशें भी नहीं हुई हैं, अभी तो जो है वो मौसम भी गर्म है, पानी वैसे जो है वो खुश्क हो जाता है, तो ये क्या वजह आप समझते हैं? सर ये बारिशों का तो अभी पानी नहीं है ना, ये आपके सामने ये सारा गटरों का पानी है, ये मेन लाइन का पानी है। जो मेन लाइन है वो पीछे से ऊंची है, हमारी जो लाइन उन्होंने नीवी डाल दी है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम यानी है। ये जो है वो बेसिकली उनका जो एक वो तरीकाकार था, जो पाइपलाइन डालने का इशू था, प्रोसेस, उसमें ही मसला है और उसमें ही जो है ये उसी में हमने इतनी बार कंप्लेन की है, बिल उतारते हैं, बिल जमा कराए हुए हैं, बिल उतारते हैं, जब भी जाते हैं वासा के दफ्तर वो ये हमें वो ईसाइयों के मथे लगवा देते हैं, वो और ये हमसे 10-10 हज़ार रुपये हमने खुद दिए हुए हैं, हमें बंदे हमारे पास हमें मौजूद है, हम बता सकते हैं, ये उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये हमसे लेके गए हैं। तो ये अमूमन जो है मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हम इस वक्त जो है वो मस्जिद के बिल्कुल सामने खड़े हैं और मेरे अकब में जो है वो मस्जिद है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने हमसे बात की वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर मस्जिद में नमाजी आ जाएं तो वो 3 से 4 ही होते हैं इस सारी आबादी में। अब ज़ाहिर सी बात है कि इस पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से, जब वो अपने कपड़े ही साफ़ नहीं रख पाते हैं, जब उनके कपड़े जो है वो साफ़ नहीं होते, तो वो किस तरह आकर जो है वो नमाज अदा करेंगे? इनको जो है वो अल्लाह का खौफ भी ख़त्म हो गया है कि कम अज़ कम जो है वो मसाजिद के अतराफ़ में तो सफाई के इंतज़ाम को बेहतर बनाया जाए। सर ये आपके सामने है, कोई बात करने की अल्लाह का खौफ तो किसी को भी नहीं है, ये तो आपके सामने ही है सब। ये भी अब हम खड़े हुए हैं, अब शाम को 4-5 बजे के बाद आए तो इधर खड़ा भी नहीं हो जाता है, इतना ताफून, बदबू और सारी। हाँ जी, इस तरह रात को सोते नहीं है, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर नहीं निकल सकते, खेल छुट्टियों का माहौल है, बच्चे जो है बाहर गली में नहीं आ सकते। इसका हल क्या समझते हैं कि क्या हल है? अगर इदारे भी नहीं मानते हैं, अगर वो भी, उनकी तरफ से भी दिलचस्पी जो है वो नहीं दिखाई जाती सर एहतजाज ये ना, जिस तरह हम अपना ये वाने बाला तक पहुँचा सकते हैं, आपकी मदद से पहुँचा रहे हैं, आगे अल्लाह ताला उनको भी नेकी की हिदायत दें, यही कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये कैसे हालात यहाँ पर आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे जो है वो आप लोग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं इस तरह, जब पानी खड़ा हुआ है, गटरों के होल जो है वो खुले हुए हैं? हालात जो आपके सामने हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आ सकते, बिल जो है हम हर माह अदा करते हैं, वासा के मुलाजमीन की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। वो जब भी हम कंप्लेन लेके जाते हैं उनके पास, वो आगे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, और 10-10 20-20 हज़ार रुपया जो है वो हम उन्हें देते हैं। और कभी भी वासा की जो गाड़ी है ना, वो इधर नहीं आई सफाई करने के लिए कि वासा अपने मुलाजमीन के साथ आया हो और उसने सफाई की हो। ये पाइपलाइन जो है बहुत गलत तरीके से डाली गई है,
जिसकी वजह से ये मामलात हैं। ये इनसे पहले जिस तरह हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद थे, उन्होंने में भी बताया कि पाइपलाइन का इशू है, क्या ये उसका सीक्वेंस ठीक नहीं है, उस पाइपलाइन का लेवल का इशू है, क्या मसला है? ये जो पाइपलाइन है ना, इसके लेवल का इशू है। ये जो शुरू से है ना गली के, उधर से ऊपर है जी, इधर से ठीक है, यानी जहाँ से उसका एग्जॉस्ट होना था सारे पानी का, वो जगह जो है वो ऊंची ऊंची बनाई गई है। ये वजह है। जी जी। अच्छा, उसके साथ ही आप जाहिर सी बात है बिल भी उन लोगों के वासा के आप लोगों के पास आ जाते हैं। ये बिल आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल अदा कर दिया। जी जी बिल्कुल, हर माह बिल अदा किया जाता है। ठीक है, ये बेहतरीन सर्विस के लिए अपने वाजबात की अदायगी बर वक्त यकीनी बनाएं। बेहतरीन सर्विस वही हासिल करने के लिए तो ये बेचारे जो है वो बर वक्त अदायगी करते हैं, बिल जमा करवाते हैं। ये सिर्फ जो है वो आवाम के जेबों से पैसे निकालने वाली ही बात होती है। इस बिल को आवाम जब देते हैं, अदा करते हैं, अदायगी करते हैं इस बिल की, तो इसके पीछे वजह ये होती है कि उनके काम हो, उनके काम काज में कोई खलल ना आए, उनको जो है वो बेहतर सहूलियात मुयस्सर हों। लेकिन बदकिस्मत यह है कि ये बिल से वो महज आवाम की जेबों से पैसे निकालते हैं और काम करने के वो अलग से पैसे आवाम की जेबों से लेते हैं। ये तो फिर तकलीफ दे बात है कि आप लोग बिल भी दें और बिल जाहिर सी बात है आप काम करने का देते हैं, लेकिन बिल भी आप अदा करें, उसके बाद काम करने की दोबारा आप रिश्वत दें। जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही रिश्वत जो है वो जब भी जाते हैं तब 10-20 हज़ार उनको देते हैं। जब भी जाते हैं वो आते हैं, एक दिन में काम करते हैं, दूसरे दिन शाम को बिल्कुल वैसी कंडीशन हुई होती है, वैसा ही पानी पूरी जो है गली में तैर रहा होता है। और ये इतनी मुश्किल हालात है कि हम अपने घर से नमाज पढ़ने नहीं आ सकते। तो इनका हल यही समझते हैं कि फिर एहतजाज इनके खिलाफ को किया जाए ताकि हालात बेहतर हों। जी बिल्कुल, एहतजाज किया जाए। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है जी, अवाम जब हर तरफ से अवाम को दरवाज़े बंद होते नज़र आएंगे, जब अवाम हर तरफ से देखेगी कि इस वक्त जो है वो उनकी बेहतरी उनको जो है वो होती कहीं नज़र नहीं आती, फिर अवाम के पास आखिरी हल जो है वो एहतजाज का ही होगा। एक और हमारे साथ यहाँ पर बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्यों जो है वो हालात और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं और यहाँ पर शहरी जो है वो अजीरन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर हमने आकर जब ये देखा, हमारी टीम ने जब यहाँ पर आकर देखा, हमसे जब लोगों ने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो है वो बीमारियाँ बच्चों में बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। मलेरिया जैसी बीमारी हो गई, इसके बाद जो है वो दीगर ऐसी बीमारियाँ जो खड़े पानी से, जो गंदे पानी से होती हैं। क्या वजह सर समझते हैं क्यों हालात? मैं आपका पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि 41 ने अपने मसरूफियात पर सिर्फ टाइम निकाला और हमारी ये गली का मसला सुना। अभी मैंने नया मकान बनाना शुरू है और सारी डलवान इस तरफ है, पानी उतरता है, ये सारे डलवान बनी हुई देख सकते हैं। हम अपने मेहमानों को बुला नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है, तो गाएगा तो क्या देखेगा कि ये ऐसे माहौल में रह रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हमें, यानी आप लोग जो है वो अपने मामलात ज़िंदगी भी सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकते इस हालात की वजह। हाँ बिल्कुल, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से निकाला और टाइम दिया, आपने ये मसाइल हमारे सुने। हम तो अपने मेहमान भी बुला सकते हैं, आप देखें या हमारे को जवान बच्चे हैं, अपना रिश्तेदारी करनी है, कुछ देखेगा तो क्या कहेगा जी कहाँ रह रहे हैं, ये छप्पड़ में रह रहे हैं। तो हमारे तो परेशानी है, तो ये जो डलवान सारी इस तरफ जो नया मकान बना है इसमें सारा इस तरफ जाता है। ये इन्होंने तो 2 ट्रालियाँ डलवा ली, इधर हम 10 भी डलवाएं तो इधर कुछ डलवान इधर जाएगा पानी। ये वाक़यात भी रूनुमा हुए होंगे कि किसी का कोई घर जो है उसके अंदर दरारें पड़ गई होंगी या घरों के अंदर जा रहा है। मैं अपना दिखा सकता हूँ, अंदर पानी भरा था, मैं बेसमेंट बनाने के लिए किया था शुरू काम, तभी देखा तो पानी अंदर जा चुका है। तो अभी आप बेहतर तरीके से इसको चालू करें, ये मामला जो है दुआएं लें। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है जी, इस वक्त ये मसला जो है वो मर्दों का नहीं है, ये मसला जो है वो सिर्फ ख़वातीन का नहीं है, ये मसला जो है वो इन मासूम बच्चों का भी है। ये बच्चे जो है वो सारा दिन गली मोहल्ले में खेलते हैं और ये बच्चे जो है अगर इनको ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसे माहौल में जो है वो परवरिश दी जाएगी, ऐसे माहौल में ये फले फूलेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि ये बच्चे जो है वो बीमारियों से पाक होंगे। हम अपनी ही नौजवान नस्ल को, हम अपने ही बच्चों को बीमारियों के मुंह में धकेल रही हैं और सिर्फ जो है ये इदारों की नाअहली की वजह से हो रहा है। वैसे भी जहाँ पर हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हम सेहत की सहूलियत आवाम को बेहतर दे रहे हैं, हम आवाम को जो है वो सेहत की सहूलियत बेहतर देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, वहीं अगर वो जो है वो बच्चों को
ایک بہتر فضا، ایک ماحول آلودہ فضا سے پاک جو ہے ایک فضا فراہم کریں تو بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 7 کلاس میں پڑھتے ہو؟ جی۔ یہ پانی ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے؟ یس، 3-4 ماہ ہو چکے ایسے ہی پانی کھڑا ہوتا ہے۔ 3-4 ماہ سے ایسے پانی کھڑا ہوتا ہے؟ تو کہاں پہ پھر آپ لوگ کوئی کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، کوئی گیم وغیرہ کھیلتے ہیں؟ نو، کھیلا نہیں جاتا، اسکول نہیں جایا جاتا ہم سے ادھر سے۔ پڑھنے جاتے ہوئے تو ظاہری سی بات ہے پھر کپڑے گندے ہو جاتے ہوں گے، یونیفارم گندا ہو جاتا ہوگا۔ یار اسکول ہی نہیں جایا جاتا، ہمیں چھٹیوں میں باہر ہی نکلا جاتا۔ تو کیا درخواست کریں گے متعلقہ حکام سے، کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ کو کہے گا کہ ہم گاڑی یہ صحیح کرائی جائے، ہم ادھر کھیل سکے، ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آ سکتے۔ بالکل، یہ مسجد میں نماز تک جو ہے وہ چاہے بزرگ ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے بچے ہوں، وہ ادا کر نہیں سکتے کیونکہ پانی جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ کھڑا ہے اور بڑی تعداد میں کھڑا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پر بھائی موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا مسائل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیوں جو ہے حالات بہتر نہیں ہو رہے، کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ واسا کی نااہلی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اوپر بیٹھے ہیں سر وہ ہماری بات نہیں سن رہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ سارا محلہ تقریباً کافی لوگ جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، آپ ان سے ملیں، آپ ان سے ملیں، وہ بڑے ہیں آپ ان سے جا کہیں وہ کریں گے، ایسے کر کر کے ہم نے تقریباً کافی سارے جو اپنے پیسے ہیں وہ برباد کر لی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، اگلے دن پھر وہی حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایسا حال ہوا ہے، آپ اپنے گھر میں کوئی خوشی نہیں رکھ سکتے، آپ کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے آپ ادھر ٹینٹ نہیں لگا سکتے۔ اب آگے آپ دیکھیں بقرہ عید سر پر ہے، ہم کل کو اپنا قربانی کا جانور لے کے آئیں گے، ہم اس کی کیسے دیکھ بھال کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں، یہ زندگی گزارنی سر بہت مشکل ہو چکی ہے۔ ہم یہی درخواست کریں گے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ جو حالات ہیں، جو تعفن ہے، جو بدبو ہے، جس طرح کے حالات ہیں، تو آپ لوگ تو راتوں کو سو بھی نہیں سکتے ہوں۔ سر سونا مشکل ہوا ہے ہمارا، یہاں تک کہ اٹھنا بیٹھنا تک مشکل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب کل کی بات ہے، وہ آگے سر نے بتایا کہ ایک فیملی گزر رہی تھی، وہ پانی کی وجہ سے پانی میں گر گئی، ٹھیک ہے۔ ان کے سارے کپڑے جو بھی تھا نظام ان کا وہ سارا سر خراب ہو گیا۔ یہ حالات چل رہے ہیں اس محلے کے۔ اچھا، تو یہ تو حادثات تو پھر ڈیلی رونما ہوتے ہوں گے، کبھی کوئی حادثہ کبھی کوئی حادثہ۔ سر ڈیلی حادثہ آپ دیکھیں نا پیچھے، یہ یہاں تک کہ پانی ہماری جو ہے بنیادیں، مکانوں کی بنیادیں ان میں جا رہا ہے۔ آپ گھر میں آئیں، آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو پیچھے سے فرش ہیں سر وہ اتنے نیچے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، صرف اس پانی کی مار کی وجہ سے۔ یہ دراڑیں پڑ چکی ہوں گی ان میں گھروں میں، اور عموماً جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ معمولی سا بھی، اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی زلزلہ وغیرہ آ جائے تو معمولی سے جھٹکے پر بھی جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ سر بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیں نا اب جب آپ کی بنیاد ہی کمزور ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہلکا سا جھٹکا لگے آپ کا مکان گر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف یہی ہے کہ اس کا حل نکالا جائے۔ دیکھیں نا اب ایک انسان کتنی مشکل سے اپنا مکان بناتا ہے، اس کا مکان گر گیا بعد میں کیا کرے گا، اس سے تو نہیں بننا دوبارہ، یہاں وہ کرائے پہ جائے گا تو یہاں پھر وہ کوئی اور نظام دیکھے گا اپنا۔ ظاہری سی بات ہے جی، یا تو وہ کرائے کے مکان میں جائے گا یا پھر وہ اپنی سر جو ہے وہ چھپانے کے لیے کوئی اور بندوبست کرے گا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہو جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے عوام کو سہولیات دینی ہے، وہ محض جو ہے وہ تنخواہیں لے رہا ہے اور کام کرتا ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اگر وہ کام کرتا ہمیں نظر آتا تو آج لوگوں کے، شہریوں کے یہ حالات نہ ہوتے کہ وہ اپنے رائٹس لینے کے لیے بھی جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور بنیادی رائٹس لینے کے لیے بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بھی ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کرتے ہوئے اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ یہاں کے رہائشی ہیں اور کئی سالوں سے جو ہے وہ یہاں پر رہ رہے ہیں، اور جو حالات یہ اب کی بار دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی بہتری کے، کوئی معاملات صحیح ہوتے نظر آتے ہیں یا نہیں، یہ ہم ان سے جانتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیوں حالات یہاں کے بہتر نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ادارے عوام کو بھولتے جا رہے ہیں؟ کیا وہ یہ بھی بھول چکے ہیں کہ ان کی ذمہ داری عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جبکہ عوام تو یہاں جیرن زندگی گزار رہی ہے؟ دیکھیں، جب اداروں کے اندر وہاں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، خوف خدا نہیں ہوگا، تو پھر اسی طرح کے حالات ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو ہم عوامی نمائندے جو ہیں، جن کو ووٹ دے کے ہم اسمبلیوں کے اندر بھجواتے ہیں، کبھی پیچھے مڑ کے انہوں نے دیکھا ہے کہ جہاں سے ہم نے ووٹ لیے ہیں ان حلقوں کی کیا پوزیشن ہے، وہ لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں، کیا واسا کا نظام ٹھیک ہے، کیا وہاں اسٹریٹ لائٹ کا نظام ٹھیک ہے، کہاں وہاں کی گلیاں ٹھیک ہیں، یعنی کچھ بھی وہ پیچھے آ کے نہیں دیکھتے۔ ان کی تو وہ کہتے دبئی لگ جاتا ہے، وہ تو وہاں جا کے مزے سے جناب تنخواہیں لیتے ہیں، ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں،
اور سرکاری پروٹوکول لیتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا ایک وتیرہ بن چکا ہے. اور جب جن ملکوں کے اندر یہ وتیرے بن جائیں کہ عوام جو 98% ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو, تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں. اور جہاں لوگ دیانتداری کے ساتھ دیانتدار قیادت کو ووٹ دیتے ہیں, اچھی قیادت ڈھونڈتے ہیں, حقیقت ہے وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہے, وہاں ملک جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم ڈھونڈ کے وہ بد کردار لوگ, وہ لوگ جو مافیا ہیں, جو لوگ مال پانی بناتا ہے, وہ آتے ہیں, پیسہ لٹاتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں, پھر اسمبلیوں کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو جب آپ لے کے آئیں گے تو پھر یہی حالات ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے, یہ مہنگائی بے روزگاری ختم ہو, یہ جو گندگی کے ڈھیر ہیں, پاکستان جو پسماندگی کے اندر جا رہا ہے بیماریوں کے لحاظ سے, گندگی کے لحاظ سے, کرپشن کے لحاظ سے, بددیانتی کے لحاظ سے, یہ اسی وقت ٹھیک ہو سکتا ہے جب آپ ایک بہتر اور اچھی قیادت, دیانتدار قیادت لے کے آئیں گے. پاکستان کے اندر قیادت کی کمی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ اجیرن زندگی گزارتے جا رہے ہیں, لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے, یہ ہماری قصور ہے, یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ ہم اپنے لیڈر وہ چنتے ہیں جو لیڈر ہمارے ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ ووٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ایم پی ایم این اے منسٹر وہ چپ کر کے بن جاتے ہیں اور اس کے بعد جو نیچے ادارے ہیں ان کو وہ سہولتیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میری جو گلی ہے وہ آپ نے بنانی ہے, دوسرے باڑ میں جائیں, مرتے ہیں تو مریں. حقیقت ہے ان علاقوں کے اندر آپ دیکھ لیں, یہ رورل ایریاز ہیں, تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جنازہ لے کے گزرنا جو ہے وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. لوگ نماز پڑھنا ہوتا ہے تو لوگوں کو نماز پڑھنے کے اندر دقت ہے. ٹھیک ہے جی, لوگ کسی جگہ جانا, ٹریول کرنا ہے تو ان کے لیے جانا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے. وبائی بیماریاں جو پھیلتی جا رہی ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی صاف ستھرا پنجاب. مریم نواز کے بیانات دیکھ لیں, آپ میڈیا کو دیکھ لیں, 2-2 لاکھ کا وہ اشتہار, ایک اخبار کے اندر اشتہار ہے, وہ بھی ہمارے پیسوں کے ٹیکسوں سے وہ اشتہار دیتے ہیں, اپنی واہ واہ کرواتے ہیں, اور عوام جو ہے وہ جس اذیت اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ آپ کا کیمرہ بہتر انداز سے دکھا سکتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اداروں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ان حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب لوگ ان کے گریبان ہوں گے اور لوگوں کے ہاتھ ہوں گے, لوگ انڈے لے کے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے کہ آپ لوگ ووٹ لے کے ہمارے پیسوں سے موج مستی آپ نے کی ہے, ہمیں آپ نے کیا دیا ہے, آپ نے رسوائی دی ہے, ذلت دی ہے, ہمیں تنگ دستی دی ہے, بھوک دی ہے, افلاس دی ہے. یہ وقت آنے والا ہے, یہ وقت آپ سمجھتے آنے والا ہے جس طرح کے اس وقت حالات ہوتے جا رہے ہیں, جب لوگوں کو جو ہے وہ محرومیوں تلے روندا جا رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک بار آپ کا پہلے بھی ایک پروگرام تھا, اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ بنیادی طور پہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو بحال ہونا چاہیے, اور یہ جو ایم پی ایم این اے ہیں یہ اس کو بحال ہونے نہیں دیتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے گلیوں اور نالیوں کی بنیاد پہ انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں. یہ چاہتی ہیں کہ اگر ہم نے بلدیاتی نظام بحال کر دیا تو نیچے عوام کے اندر اختیارات جو ہیں وہ نیچے تک چلے گئے, تو پھر ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا, ہم پھر کیسے ووٹ لے کے اوپر جائیں گے, ان کے پاس بیچنے کے لیے پھر کوئی بات نہیں ہوگی. تو یہ اصل میں معاملات ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام جو ہے وہ ان چکروں سے نکلنا چاہتی ہے تو جو ایم پی ایز ایم این ایز نے ان کو گلی نالی اس کے پیچھے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے, تو اس کے حل کے لیے ضروری ہے کہ بلدیاتی ادارے بنائی جائیں تاکہ واقعی میں ان کا جو ہے حقیقت میں اس چیز کا حل ہو. دیکھیں میں یہی کہتا ہوں, بلدیاتی ادارے ہوں گے تو یہ جو آپ کے یہ محرومیاں لوگوں کی یہ دور ہوگی. اسی طرح میں جو قیادت کی میں نے بات کی ہے کہ قیادت کسی سطح کی بھی ہو, الحمدللہ مسلمان ہیں, اور ایک مسلم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب مدینے کی ریاست انہوں نے بنائی, جب وہ پہلے ہمارے لیڈر بنے وہاں پہ, تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ زکوٰۃ لے کے لوگ پھرتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. یعنی جب آپ دیانتدار قیادت کو لے کے آئیں گے, اور دیانتدار قیادت پاکستان کے اندر موجود ہے, لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. ظاہری سی بات ہے جی, اتنے ان لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. اور حالات کی اگر واقعی میں ہم بہتری چاہتے ہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کا جو ٹائم ہے یہ اسموتھلی گزرے اور لوگوں کے جو ہے اسٹینڈرڈ آف لائف وہ بہتر ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ جو ہے وہ ہم اپنے بلدیاتی ادارے جو ہے وہ ان کو فعال کریں، کیونکہ یہ گلی محلے کی مرمت ہو گئی یا گلی محلے کی مینٹیننس جو ہے یہ بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری میں آتے ہیں، بلدیاتی اداروں کی جو ہے وہ جوڈکشنز میں آتا ہے. لیکن بات قسمت یہ ہے کہ اس وقت یہ کام بھی جو ہے وہ ہمارے ایم پی ایم این ایس بھی کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اس محلے کے لوگ جو ہے وہ ایک اجیرن زندگی گزار رہے ہیں؟ جی ہم تو دیکھ پا رہے ہیں، مگر یہ حکومت والے نہیں دیکھ پا رہے. ہم سے تو یہاں سے گزرا نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے. میں خود 2 مرتبہ گرا ہوں مسجد کے آگے. اتنا برا حال تھا، مسجد کے آگے آ کے واپس نہا کے کپڑے بدل کے پھر جاتا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. ہمیں تو نظر آتا ہے مگر ان کو نہیں نظر آتا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، یہ لوگ جو ہے وہ لمبی تان کے سوچ رہے ہیں. ہاں یہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں کرتے. ہم ادھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ ادھر جائیں، آپ ادھر جائیں، آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان کے پاس جائیں. یہ تو بات نہیں نہ ہوتی. اگر ہم آپ کے پاس جا رہے ہیں، کسی امید کے ساتھ آپ کے پاس جا رہے ہیں نا، تو پھر آپ ہمارا کام کریں. آپ نے پیسے بھی لینے ہیں مگر کام بھی نہیں کرنا. یہ تو پھر غلط ہے نا. یہ تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ عوام کے ٹیکسز لے کر جو ہے لمبی تان کے سونے والی بات ہوگی. ہاں یہی ہو گیا نا کہ کھانا بھی ہمارا ہے، ہمارا کام بھی نہیں کرنا. بالکل جی. اگر آپ نے ٹیکسز لینی ہے، اگر آپ نے جو ہے عمرات لینی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ظفر کالونی کے لوگ جو ہے وہ کس طرح ایک اجیرن زندگی گزار رہے ہیں. مظفر کالونی. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ مظفر کالونی مدینہ پارک کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کی ایک اجیرن زندگی گزار رہے ہیں، اور اس وقت بھی وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی ادارے ان کی طرف توجہ دیں گے، یہاں سے منتخب ہونے والے اراکین جو ہے وہ ان کی طرف توجہ دیں گے اور ان کی محرومیاں جو ہے وہ ختم ہوں گی. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب لوگ جو ہے یا جب موجودہ ادارے جو ہیں وہ ان کی بہتری کا سوچیں گے. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احمد شامر ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.